Dobrodošli na novi video. U današnjem videu reći ću vam par zanimljivih stvari o paprikama, reći ću vam šta je to pinciranje paprika i to ću vam pokazati na jednom primjeru, reći ću vam šta je zakidanje zaperaka paprika i to ću vam također pokazati na jednom primjeru i također naučit ću vas neke zanimljive stvari o paprikama. Moramo reći da je paprika jako zdrava namirnica koja sadrži čak 92% vode, a u 100 grama paprike ima manje od 30 kalorija. Također jedna jako zanimljiva stvar za papriku je da sadrži 4 puta više vitamina C od naranče. Dakle, da krenemo sa jednim prvim primjerom kojim ću vam pokazati. Na prvom primjeru ćemo raditi zakidanje donjih listova paprike. Zašto to radimo? Ovo je prilično kontroverzna metoda koja se može raditi, ali ne mora. Radi se tako da se poveća prozračnost i poboljša se dugoročnost paprike, da se spriječi se napad bolesne paprike. Nakon što to uradimo, radimo takozvano pinciranje paprika. Pinciranje paprika, prva stvar koju trebamo raditi je da identifikujemo vrhove paprika. U identifikaciji vrhova paprika identifikujemo koji su najslabiji vrhovi, te vrhove otkidamo. Sljedeća stvar koju ću vam pokazati je zakidanje zaperaka. Vidimo da ova paprika jako zarasla, čak imamo neke zaperke koje doslovno rastu sa dna paprike i smanjuju kvalitet naših plodova. Tako da ove zaperke, isto kao kod paradajza i kod paprika, zaperke možemo kidati. Nakon što ih pokidamo, to izgleda ovako. Do prve rače, odnosno do prve grane, ostavimo 1, 2 ili maksimalno 3 lista. Nakon što to uradimo, radimo takozvano pinciranje paprika. Pinciranje, kao što smo već rekli, zakidanje grana paprika. Prva je bitna stvar kod ovoga posla i da identifikujemo koliko glavnih grana imamo i koje su najslabije grane. Nakon što to uradimo, gledamo da ove neke unutrašnje grane koje sprečavaju prodor sunca i zagušavaju našu papriku otkinemo. Tako da ako smo identifikovali par grana, otkinemo one koje su najslabije i tako poboljšamo prozračnost naših paprika, pošto paprike su veliki ljubitelj sunca, tako da bi se što bolje i što kvalitetnije razvijali. Također na ovom primjeru radimo isto, identifikujemo koliko naša paprika ima glava, odnosno grana, i kidamo ove grane koje smatramo da nisu dovoljno razvijene i koje će pomoći otkidanjem radu naših daljih plodova. Znači, ovdje smo identifikovali neke grane koje ostavljamo, a ostale kidamo. Na još jednom primjeru ću vam to pokazati. Znači, krećemo s samog dna, kidamo zaperke, odnosno izrastvine iz naših paprika, zatim identifikujemo grane paprika, kidamo najslabije sa nekim principom da kidamo uvijek neke unutrašnje grane, tako da poboljšavamo prozračnost naše krošnje paprika. Također moram napomenuti da sve ove radnje na našim paprikama nisu obavezne i ako to ne uradimo ništa se posebno neće desiti, samo ćemo poboljšati kvalitet i krupnoću naših plodova. To je bilo to za ovaj kratki video i vidimo se u sljedećem videu.